Okay, salamat Megson. Welcome na sa atong nga program. Karon nga gayon atong pagtun-an kining the love of God explained. Now, we believe that God is love and no doubt, based on the Bible, no doubt that God really loves us Megson. So, pero ato ning tan-awon no, based on the simple verse, nindot kining verse, John 3:16. Now, common kining nga verse, pero I believe doon ay nindot pod nga mensahe. So again, atong pagatun-an karon kining the love of God explained. So, or God's love explained. In this one verse, diri nato makita ang whole meaning sa gugma sa Ginoo ngani kanato. So higala kung nagapaminaw ka karon o nagatanaw ka karon, ako ipaabot nga na kanimo that God really loves you. Ang Ginoo baya gyud nahigugma baya gyud kanatong tanan, bisan kinsa nga tao, bisan unsa nato kadautan, higala gihigugma baya gyud ta sa Ginoo. So kini pa lang daan nga verse diri nato makita that how God display or gipakita niya ang iyang gugma nga ni kanato. Ato ning pagabasahon in John 3:16 maigsoon matud pa dinhi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Matod pa sa in English. Sa Binisaya kani, matod pa din kay ang Dios nahigugma pag-ayo sa kalibutan, og siya mihatag sa iyang bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag apan kabaton o kinabuhing walay katapusan. Higala, again, din na ito makita, gi-explain din gyud, gi-explain din about the love of God. So I hope masabtan na to, no? So kita nga nagapaminaw karon, giunsa nga gipakita sa Ginoo ang ihang gugma. Una sa tanan, ato ning gibahin nato ni og kalima maigsoon, God's love explained. Matud pa dinhi, for God so kaning pulo nga so, S-O maigsoon, hilabihan. Kaya ang Dios nahigugma pag-ayo. So pwede raman gud unta no kung mayon siya nga for God loved the world. Pwede ra ana ba no for God loved the world that He gave. Pero adunay gibutang maigsoon, for God so loved the world. So hilabihan. So diri nato makita the measure of God's love. Ang sukod, ang gidakon sa gugma sa Dios nganhi kanato. Higala, walay duda that God really loves us. Now, ang pangutana, do we love God? How much do we love God? Really, do we love God? Pero higala, diri sa Bible, the measure of God's love explain. Ipakita diri maigsoon unsa ka dako ang gugma sa Ginoo sa tibuok katawhan, sa tibuok kalibutan. Higala ingon ana, tingali sometimes sa atong kinabuhi na discouraged ta, na nawad-an tag gana aning kalibutana kay matud pa wala kunoy mibati nimo, walay nagmahal. Pero sultian ko ikaw that God really loves you Megson, and much ang ihang gugma kanimo. Kay Bible nagsulti man gid mismo, for God so loved the world. So the measure of God's love during a verse gipakita that God has much or sa iyang gugma nga ni kanato. Not only the measure of God's love, makita nato rin the coverage or the scope of God's love maigsoon. Kinsa may gihigugma sa Ginoo pastor? So ingon ang Bible, for God so loved the world. So loved the world. Higala gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan. Lakip din maigsoon. Kita gayud particular cosmos. Particular din maigsoon ang katawhan. Higala sultian ko ikaw nga naminaw karon, ikaw nga nagtan-aw karon, gihigugma ikaw pag-ayo sa Ginoo. Kung sayra nimo unsa ang meaning sa gugma maigsoon in 1 Corinthians 13 verses 1 taman sa verse 8. Higala din gi-explain ang unsa nga meaning sa true love maigsoon. So kanimo makita dinhi that God loves the world. Gihigugma sa Dios pag-ayo ang kalibutan. For God so loved the world. Ang scope dili lang good people iyang gihigugma, even the bad people maigsoon gihigugma. Tanan, kita tanan gihigugma. Ikaw gihigugma ka sa Ginoo.
So the scope of God's love, the coverage of God's love, kita tanan walay gipili. Bisan unsa ka dautan, bisan unsa ka makasasala sa tawo maigsoon, gihigugma kita niya tanan. Og pahibaloon ko ikaw, ang Dios baya nahigugma kanimo. Ang mao kini nagadala sa ikatulo maigsoon, the proof of God's love. Unsa may prueba? Unsa may prueba sa gugma sa Ginoo? No, the true love kinahanglan siya na sa prueba. Ang true love gives. Ang prueba sa tinud-anay nga gugma muhatag, dunay paghatag. For God so loved the world that He gave. Higala, dili ka pwede mahigugma nga dili ka muhatag. Higala, ang gugma sa Dios gipamatud-an, gipruibahan niya. Proof of God's love. Adunay proof, adunay manifestation sa iyang gugma nga ni kanato. For God so loved the world that He gave His only, His only, the best begotten Son, Jesus Christ, nga mao'y namatay dito sa cross, gibayran ang atong mga sala. Higala, the proof of God's love was seen dito sa cross, nga even His only begotten Son, willing siya nga mo sacrifice para lang mapaabot, para lang mapakita ang iyang gugma nga ni kanato. And sad to say, kini nga gugma sa Dios gipakawalay bili karon sa mga tao, pinaagi sa pagpakasala maigsoon. Pansultian ko ikaw, katubaya nga gihimo sa Dios iyang gisakripisyo, iyang bugtong anak, dili biya kadto sayon lalim nga bation. Kita man gali sa atong mga anak kung magkasakit, masubo man gali ta, masakitan man gali ta, muhilak man gali ta. Pero sultian ko ikaw higala, ang Dios nga amahan, maoy ni hatag sa iyang bugtong anak, the Son Jesus Christ died on the cross, gi-redeem ang kalibutan para lang gyud kita magkabaton og kaluwasan. So the love of God explain, number 1, the measure, number 2, the scope or the coverage, ikatulo, the proof, ikaapat, the sacrifice. The sacrifice of God's love. Pastor, unsa may sacrifice? He gave His only begotten Son, Jesus Christ, na maoy namatay dito sa cross maigsoon. Wow, pagkanindot. Pagkanindot maigsoon ang gihimo sa atong Ginoo nga si Kristo na the best iyang gihimo, the sacrifice. True love gives, true love sacrifice. Now, ang tinud-anay nga gugma mo hatag, ang tinud-anay nga gugma mo sakripisyo. That He gave His only begotten Son. Higala unsay imong sakripisyo para sa Ginoo. Ang Ginoo na nakasakripisyo na sa iyang kaugalingon para nga ni kanato. And I hope kita pod willing pud ta makasacrifice para sa atong Ginoo, para sa ato ang Savior. So diri nato makita the sacrifice of God's love. And the last maigsoon, the promise of God's love. Kabalo na ta nga ang Dios mihatag sa iyang bugtong anak Jesus Christ nga mao'y namatay dito sa cross, gibayaran ato mga sala. Higala kato nga gibuhat sa Dios kabahin sa iyang plano to redeem the world, to save the world. Tungod kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon. Kita may nakasala. So kita gyud ang ngayan mao mobayad. Apan higala ang kamatayon nga gisgutan adunay ikaduha nga kamatayon ngadto sa linaw nga kalayo. Ug mao kini ang silot sa sala sa tao, mao ang linaw nga kalayo. Apan higala si Kristo na mao'y nagmatay. Gitubos kita maigsoon sa atong mga sala. Kay ang bayad sa sala mao man ang kamatayon, si Kristo na mao'y namatay dito sa cross, gibayaran atong mga sala. Higala Jesus Christ karon mo'y atong Savior. Gibayaran ang atong sala ug unsa man kadako, kapula, kadautan, kaitom sa atong sala maigsoon. Tanan nato ang sala gibayaran ni Kristo. Siya na mo'y nag-absorb sa tanan nga silot, sa tanan nga kapait. Hangtod nga siya namatay. Og si Jesus Christ mo'y manluluwas. Og dunay promise maigsoon, the promise of God's love. Kay kining panaghigugmaay, dunay kini pagsinaaray maigsoon. Dunay saad ang Ginoo that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So adunay promise maigsoon, have everlasting life. So I hope kini nga saad mabatunan nimo ang kinabuhing dayon. Dunay promise. Nana man ang gugma dunay saad.
But not only the promise, adunay the invitation of God's love. The invitation tungod kay dili kini pinugsunay kun dili adunay choice ang tao maigsoon nga dawaton ba niya si Kristo. Higala adunay invitation that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life maigsoon. Higala adunay saad ang Ginoo. Higala kung naminaw ka karon, wala pa ka makasiguro, wala pa ka makabaton og kaluwasan. Higala adunay gugma sa Dios nga gitanyag ngani kanatong tanan. Ito na siya gugma. Kini nga gugma gipamatud-an niya sa kamatayon ni Kristo, paghatag niya ni Kristo, ug si Kristo mismo mao'y namatay dito sa krus. Ug adunay saad that whosoever believeth in him should not perish. Higala makabaton kag kinabuhing dayon kung imong tuuhan si Kristo. Ang pagtuo nagpasabot ilho nimo nga siya ray makaluwas, ilho nimo nga dili ka makaluwas. Tuuhi nga katong kamatayon ni Kristo mao na katoy bayad. Adunay invitation, whosoever believeth. Higala kon imong dawaton si Kristo, pasudla si Kristo, sulod sa imong kasing-kasing. Sama nga ang Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him. Higala kana nga pultahan, naghulagway ka na sa atong kasing-kasing. Kung imong pasudlon si Kristo, imbitahon nimo ina Ginoo, sulod sa akong kasing-kasing, luwas sa akong kalag. Higala makabaton ka og kaluwasan. Tawga siya ina Ginoo, luwas ako. Di ko kaluwas sa akong kaugalingon. Kabaton ka kaluwasan. Amen. Daghang salamat. I hope nasabtan nato the love of God explains the measure, the scope, the coverage, the proof, the sacrifice, the promise, and the last, the invitation of God's love. Daghang salamat kung bago pa ka ani nga channel, wala pa ka makasubscribe, subscribe our channel, subscribe maigsoon, and click ang notification bell para updated ka maigsoon sa atong mga video. Daghang salamat. God bless us all.